जरनाब रेडी हो तुम? क्यों, कहीं जाना है क्या? जरनाब ने अचंभे से उसे देखते पूछा। माना कि हमारा निकाह उन हालात में नहीं हो रहा, लेकिन अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अच्छे से जानता हूँ ऐसे लम्हात पर लड़कियों के दिल में कितने अरमान होते हैं, कितने ख्वाब जुड़े होते हैं, और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। जरार ने मोहब्बत से कहा। ओके तुम जाओ, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। जरी, मैं क्या कह रहा था कि तुम ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही हो, जरार ने धीमे लहजे में कहा तो जरनाब ने कंधे उचकाकर उसे देखा। तुम लड़कियों के 5 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं, इसलिए चादर लो और चलो। जरार उसके कंधे उचकाने पर हंसते हुए बोला तो जरनाब तीखी नज़रों से उसे घूरते कबर्ड की तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ मुकर्रर इमामा को शॉपिंग के लिए लाया हुआ था, उसी शॉपिंग मॉल जहां जरार और जरनाब आए हुए थे। इमामा जिस चीज़ पर हाथ रखती मुकर्रम वो पैक करवाता जा रहा था। एक ब्लड रेड कलर की इंतहाई खूबसूरत फ्रॉक पर मुकर्रम की नज़रें ठहर गईं, जिस पर इंतहाई नफासत से सितारों का काम किया गया था। उसको देखते ही मुकर्रम की नज़रों में इमामा का सरापा लहराया। एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, वो रेड कलर की फ़्रॉक भी पैक कर दें। मुकर्रम ने इमामा की नज़रों से बचते काउंटर पर खड़ी लड़की से कहा, जो कब से उसे घूर रही थी। मुकर्रम के सिस्टर कहने पर लड़की सटपटाते शर्मिंदा सी ड्रेस पैक करवाने लगी। शाह, मैं थक गई हूँ, भूख भी लगी है, घर चलें प्लीज़। इमामा की नज़रों से उस लड़की का मुकर्रम को ताड़ना छुपा नहीं रहा था। मुकर्रम को उससे बात करते देख उसका दिल किया कि उस लड़की की आंखों में मिर्चें डाल आए। वो सुन नहीं पाई थी कि मुकर्रम ने उसे क्या कहा, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मुकर्रम के पास आते उसके बाजू के गिर्द अपना हाथ डालते इंतहाई मोहब्बत से आंखें पटपटाते उसने कहा तो मुकर्रम उसके अंदाज पर चौंका। लेकिन जैसे ही उसकी तीखी नज़रों का मरकज़ काउंटर पर खड़ी लड़की को देखा तो सारा मामला समझते उसके उनाबी लबों पर खुशगवार मुस्कुराहट रक्सा हुई। ओके थैंक यू सिस्टर, चले। मुकर्रम उसके अंदाज पर दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए बोला और शॉपिंग बैग उठाए उसका हाथ पकड़े बाहर निकल गया। शाह, हम यहाँ क्यों रुके हैं? उसे मॉल के सामने रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकते देख इमामा ने पूछा। तुम्हारी भूख का भी तो इंतज़ाम करना है ना, चलो बाहर आओ। मुकर्रम ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे एक पल देखने के बाद हिचकिचाते उसने पकड़ लिया। उसके बाहर आते ही मुकर्रम ने गाड़ी लॉक की और होटल के अंदर चले गए। इमामा, एक बात पूछूं? जी पूछें। तुम्हें कभी मोहब्बत हुई? मुकर्रम के सवाल पर इमामा ने खाने से हाथ खींचते उसे देखा। मोहब्बत के नाम पर छन से जरार का अक्स उसकी आंखों में लहराया। हाँ, इमामा ने खोए हुए अंदाज में जवाब दिया तो उसका जवाब सुनकर मुकर्रम का दिल बर्क रफ्तारी से धड़का। किससे? फिर से सवाल किया तो इमामा ने चौंकते उसे देखा। वो जीरक निगाहों से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का बगौर जायजा ले रहा था। इमामा सर झटकते खाने में मसरूफ़ हुई। इमामा, मैंने पूछा किससे मोहब्बत करती हो? मुकर्रम ने उसे खामोश देखकर भारी लहजे में पूछा। किसी से नहीं, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं। कपकपाते लहजे में कहते उसने पानी का ग्लास होंठों से लगाया। मुझसे भी नहीं। मुकर्रम के सवाल पर इमामा ने सटपटाते उसे देखा, जिसकी आंखों में सुर्ख डोरे नुमाया हो रहे थे। आपकी आंखें लाल क्यों हो जाती हैं? इमामा ने उसकी आंखों को देखते बात बदलना चाही, लेकिन सामने भी मुकर्रम था। बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं, जो पूछा है वो बताओ। मोहब्बत करती हो मुझसे? मुकर्रम ने उसका हाथ पकड़ते पूछा तो इमामा ने बेबसी से उसे देखा। नहीं। और फिर आंखें बंद करते उसने कह दिया, जिसे सुनकर उसके हाथ पर मुकर्रम की गिरफ्त इतनी सख्त हुई कि इमामा को अपनी हड्डियां चटकती महसूस हुई। होंठ भींचकर दर्द बर्दाश्त करते उसने नम आंखों से मुकर्रम को देखा। नहीं करती मैं आपसे मोहब्बत। ये शादी सिर्फ अम्मी अब्बू की रजामंदी से हुई है। जैसे ही जरनाब आपी मिलेंगी मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊंगी। इमामा ने उसकी सुर्ख आंखों में देखकर कहा और उसका हाथ झटकते बाहर निकल गई। मुझसे आज़ादी चाहिए? कब्र तक नहीं मिलेगी। मुकर्रम ने तैश में आते टेबल को उठाकर दूर फेंका। उसका गुस्सा देख मैनेजर और होटल का अमला डर गया। तुम्हें अपने पास रखने के लिए, खुद से मोहब्बत करवाने के लिए, मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। मुकर्रम ने अपने उस हाथ को देखते मुट्ठी बंद करते इतनी जोर से भींचा कि उसके हाथ की रगें उभर आईं। आंखों में वहशत छाई हुई थी, ऐसी वहशत, ऐसा जुनून के सब तहस नहस कर दे। चेहरे पर खतरनाक तासुरात सजाए गाड़ी की चाबी उठाते वो तेजी से बाहर निकला। इमामा जो रोते हुए होटल से बाहर गई थी, अचानक उसकी नज़र सड़क के उस पार गई जहां जरनाब को एक लड़के के साथ देख उसकी आंखें हैरत से फैली। जरी आपी, आपी, जरनाब आपी रुके। जरनाब को गाड़ी में बैठता देख वो चिल्लाते उसकी तरफ भागी। इमामा रुको बेवकूफ़ लड़की,
मुकर्रम उसे सड़क पर भागते देख परेशानी से उसकी तरफ आया। जरी आपी, ओह! वो सड़क के बीच थी, तभी एक गाड़ी इमामा को हिट करते गुजर गई। उसकी चीख सुनकर मुकर्रम के कदम लड़खड़ाए। इमामा! वो चिल्लाते हुए दीवानावार उसकी तरफ भागा। इमामा का खून में लथपथ वजूद देखकर मुकर्रम के जिस्म में जान न रही। लोगों का हजूम उनके गिर्द इकट्ठा होने लगा। मुकर्रम, वो आप ही। इमामा बंद होती आंखों से मुकर्रम को देखते लड़खड़ाते हुए बोली। उसके सर से बल बल कर खून बह रहा था और उसकी बात सुनकर मुकर्रम ने लहू रंग आंखों से पीछे मुड़कर देखा, जहां जरनाब गाड़ी में बैठकर जा रही थी। जरनाब, जरनाब, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, अगर इमामा को कुछ हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, मुकर्रम ने सर्द लहजे में घुर्राते हुए कहा और इमामा के लहूलुहान वजूद को उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ा। क्या हुआ रेहाब, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? शमून शाह कमरे में आए तो रेहाब को बेचैन देखकर पूछा। शमून, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो, रेहाब ने रुंधे लहजे में कहा। इमामा और जरनाब तो ठीक है ना? आप मुकर्रम को फ़ोन करें ना प्लीज़। रेहाब, सब ठीक है, वहम मत करो। वहम? मेरा वहम नहीं है शमून, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। जरनाब को ढूंढे, आपको खुदा का वास्ता। रेहाब ने रोते हुए शमून के आगे हाथ बांधे। पागल हो गई हो क्या? हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए, कुछ नहीं होगा। शमून ने उसके हाथ पकड़कर नीचे करते कहा। आप प्लीज़ मुकर्रम से कहें इमामा से मेरी बात कराए। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ फ़ोन, परेशान मत हो, शमून ने कहते साथ ही मुकर्रम का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ बेल तो जा रही थी, लेकिन मुकर्रम कॉल नहीं उठा रहा था। नहीं उठा रहा फ़ोन, मसरूफ़ होगा, थोड़ी देर तक बात करवा दूंगा। अब तुम सोचो मत, आराम करो। इमामा को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया था। उस वक्त इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जबकि मुकर्रम इस तरह भी कैफियत में बाहर टहल रहा था। कोई आधे घंटे बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए। डॉक्टर, वो ठीक है ना? दिल में आते बुरे ख्यालात को झटकते मुकर्रम ने जल्दी से पूछा। शी इज़ फाइन मिस्टर शाह, उनके सर पर गहरी चोट आई है, हमने ऑपरेट कर दिया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, आप दुआ करें बस। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हैं आप? डॉक्टर की बात सुनते ही मुकर्रम ने उलझते हुए उसे देखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उन्हें होश ना आया तो कोमा में भी जा सकती हैं वो, या फिर हो सकता है सर पर चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त चली जाए। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? याददाश्त चले जाना ये तो फिल्म और ड्रामों में होता है, हकीकत में ऐसा कैसे? मिस्टर शाह, ये कोई ड्रामा नहीं, हकीकत है। ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें दिमाग पर चोट लगने की वजह से इंसान को फालिज हो सकता है या फिर याददाश्त भी जा सकती है। अभी मैंने सिर्फ शक की बुनियाद पर आपसे ऐसा कहा, उनकी मेंटल कंडीशन का होश में आने के बाद ही पता चलेगा, डॉक्टर ने उसके अंदाज पर सख्त लहजे में कहा और चली गई, जबकि मुकर्रम गुस्से से सर झटकते कमरे के अंदर गया। इमामा को होश आ गया था। डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद तसल्ली बख्श जवाब दिया तो मुकर्रम उसे घर ले आया। अपने रूम में आते मुकर्रम उसे बेड पर लिटाकर आराम करने का कहते बाहर निकल गया। हेलो अयान, मैंने जिस काम के लिए कहा था वो हुआ या नहीं? जी साईं, हो गया, मैं जन्नत को लेकर आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर तक पहुँच जाऊँगा। सुनो, हवेली में किसी को बताया तो नहीं? नहीं साईं, मैंने किसी को खबर नहीं होने दी। ठीक है, उसे लेकर जल्दी यहाँ पहुँचो, तुम्हारे लिए एक और काम है, मुकर्रम संजीदगी से कहता दूसरी तरफ से जवाब सुनते ही कॉल काट गया। बाज़ीगा बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जरनाब के पास जाओ, वो अकेली है, तुम्हारे भाई का निकाह है और तुम ऐसे मुंह लटकाए बैठी हो। रुमैसा बेगम ने कमरे में आते बाज़ीगा को देखा जो मुंह बनाए बैठी थी। अम्मी प्लीज़, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा, ज़रार क्या सोचेगा, भाई है वो तुम्हारा, अभी जो सोचना है सोचने दें उसे। उन्होंने कभी हमारे बारे में सोचा? हमेशा अपनी ही करते आए हैं, उनकी वजह से मैं इमामा से दूर हो गई। मेरी भाभी इमामा ने बनना था, उसकी बहन ने नहीं। बाज़ीगा, आहिस्ता बोलो बेटा, जो होना था हो गया, ये सब ऐसे ही लिखा था। जरनाब और जरार की जोड़ी अल्लाह ने बनाई है बेटा, किस्मत का लिखा हम मोड़ नहीं सकते, हम कुछ नहीं बदल सकते बेटा। रुमैसा बेगम ने नरमी से उसे समझाते हुए कहा। क्यों नहीं बदल सकते अम्मी? हम लोग हर चीज़ किस्मत पर क्यों डाल देते हैं? इंसान में इतना ज़र्फ क्यों नहीं कि वो अपनी कोताहियों को मान ले, उनका अजाला करे? कुछ भी हो, किस्मत का लिखा समझकर छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? बाज़ीगा ने उदासी से कहा। बेटा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है
کہ ہم اس چیز کی خواہش کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک تو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، وہ ہمیں ہماری خواہش سے بڑھ کر عطا کرتا ہے، لیکن اس وقت انسان شکر نہیں کرتا، سوچتا ہے جو ہم نے چاہا اللہ نے وہ تو دیا نہیں، جبکہ نادان ہے، جانتا ہی نہیں اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ بھلا اپنے بندے کو ایسی چیزوں سے کیوں نوازے گا جو اس کے حق میں بہتر نہ ہو۔ اب دیکھو، کوئی بچہ اپنے والدین سے ضد کرے کہ مجھے آگ سے کھیلنا ہے، تو کیا والدین اس کو کھیلنے کے لیے آگ پکڑا دیں گے؟ نہیں نا۔ بالکل ایسے ہی اللہ پاک ہمیں وہ عطا ہی نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، لیکن ہم انسان سمجھ نہیں پاتے۔ اس خالق کے حکم کے آگے انسان کی سب تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں۔ زرار کی شادی زرناب سے ہونے میں ہی اللہ پاک کی کوئی مصلحت ہوگی، اور رہی بات امامہ کی تو اس کے لیے بھی اللہ نے بہترین ہم سفر منتخب کیا ہوگا انشاءاللہ۔ آمین۔ ان کی بات سن کر بازیگا نے آسودہ دلی سے دھیمی آواز میں کہا، اب تم منہ لٹکا کر مت بیٹھو، جا کر زرناب کو دیکھو، وہ بیچاری اکیلی بیٹھی ہے، پتہ نہیں تیار بھی ہوئی یا نہیں، میں تب تک تمہارے بابا کو دیکھ لوں۔ رومیسا بیگم نے محبت سے اس کے گال سہلاتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئیں۔ السلام علیکم سائیں۔ آیان اور جنت نے اندر آتے ہی سلام کیا، جس کا جواب مکرم نے انتہائی خوش دلی سے دیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو آیان؟ حویلی اور گاؤں میں سب ٹھیک جا رہا ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں سائیں، اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے۔ سائیں، یہ جنت ہے، رشید چاچا کی بیٹی، میں نے اسے سب کام سمجھا دیا ہے۔ آیان جنت کا تعارف کرواتے ہوئے بولا۔ جنت بیٹا، آج سے تم یہیں رہو گی، زیادہ کام نہیں ہے، بس تمہیں اپنی چھوٹی بیوی کا خیال رکھنا ہے، گھر کے کاموں کے لیے میں نے دوسری ملازمہ کا انتظام کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ مکرم نے ماما کی ہم عمر جنت کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی بہتر سائیں، چھوٹی بیوی کہاں ہے؟ جنت نے مؤدب انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اوپر ہے، یہاں سے رائٹ سائڈ پر پہلا کمرہ ہے ہمارا، تم وہاں چلی جاؤ۔ مکرم کے بتانے پر جنت اجازت لیتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ آیان تم میرے ساتھ آؤ۔ مکرم جنت کے جانے کے بعد آیان کو لے کر باہر آیا۔ جی سائیں، حکم کریں۔ آیان نے باہر آتے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے کہا۔ آیان، زرناب شمون شاہ اسی شہر میں موجود ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری تمہاری ہوئی اب۔ مکرم نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بہتر سائیں، آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ میں 2 دن سے پہلے اسے ڈھونڈ لوں گا۔ جبکہ دوسری طرف نکاح خواں کے آتے ہی عاظم خان کی سرپرستی میں زرناب اور زرار کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اپنی فیملی کا سوچ کر ایک پل کو زرناب کے ہاتھ لرزے، آنکھوں میں نمی امڑ آئی، لیکن پھر سر جھٹکتے اس نے سائن کرتے خود کو زرار کے نام کر دیا۔ نکاح ہوتے ہی زرناب اپنے کمرے میں آ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو اس کے رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ موم، ڈیڈ، مجھے آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے، آج آپ نے مجھے تنہا کر دیا صرف اس لیے کہ میں نے محبت کی، اپنی پسند سے شادی کی، اپنی پسند کا اظہار کیا۔ جب یہ حق اسلام لڑکیوں کو دیتا ہے تو والدین ان کی خوشی کے لیے بخوشی راضی کیوں نہیں ہو جاتے؟ بیٹیوں کے معاملے میں ان کی انا آڑے کیوں آ جاتی ہے؟ اپنی انا کی ضد میں کیوں ہمیں اس دہانے پر لے آتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی انتہائی قدم اٹھائیں؟ کوئی بیٹی کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے ماں باپ کو اس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ والدین ان کی حق تلفی کریں۔ ہاں، وہ جو کرتے ہیں اپنی اولاد کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، حق ہے ان کا، لیکن اولاد کی خوشی کو بھی تو اہمیت دینی چاہیے نا، والدین کا فرض نہیں ہے کیا؟ پسند کا اظہار کرو تو بے حیا بد کردار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لختے جگر، اپنی لختے جگر حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں پوچھتے، کیوں بیٹیوں کے معاملے میں نرمی اختیار نہیں کرتے؟ لڑکی کی رضامندی کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اس کی رضامندی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی والدین اور لڑکے کی۔ یہ بات والدین کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں بیٹیوں کو واسطے دے کر زبردستی کے رشتے میں باندھ دیتے ہیں، اور پھر جب آگے زندگی میں وہ نبھا نہ کر سکیں تو ان کے کردار کو مشکوک قرار دے کر رسوا کر دیا جاتا ہے۔ ہر صورت میں قصوروار بیٹیاں ہی کیوں ٹھہرائی جاتی ہیں؟ آج مجھے آپ کی دعاؤں کی طلب تھی، لیکن آپ نے مجھے اس سے محروم کر دیا۔ زرناب ہچکیوں سے روتے کہہ رہی تھی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر آنسو صاف کرتے مڑی۔ نکاح مبارک ہو زرناب زرار خان، زرار نے دلکشی سے مسکراتے کہا تو زرناب نے حیا سے سر جھکا دیا، اور اس کے چہرے پر چھائے کوسے قضا کے رنگ دیکھ زرار مبہوت ہوا۔ ماشاءاللہ، میری محبت
بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور تمہارے چہرے پر بکھرے محبت کے رنگ، میرا دل قربان۔ تم اللہ کی طرف سے انمول تحفے کی صورت میں میری زندگی میں آئی اور دل کی دنیا کو درہم برہم کر دیا۔ تم میرے دل کا سکون ہو، وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پر تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تم میری پسلی سے بنی ہو، اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن محبت سے بڑھ کر تمہارا احترام کروں گا۔ زرار نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہا۔ اس کے اس خوبصورت اظہار پر زرناب نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا اسے۔ یہ آنسو کیوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ زرار بے چین ہوا۔ مجھے موم ڈیڈ کی یاد آ رہی ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اتنی سی بات، اتنے قیمتی موتی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب تم کہو گی میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خبردار، اب جو تم نے ایک بھی آنسو بہایا تو۔ زرار نے ہتھیلی آگے کر کے اس کے گرتے آنسوؤں کو مٹھی میں بند کرتے بھیگے لہجے میں کہا تو زرناب اسبات میں سر ہلاتے آنسو صاف کرنے لگی۔ رونا بند کرو، چلو آؤ ایک ساتھ شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، زرار نے نرمی سے کہا تو زرناب نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ زرار کے ساتھ نماز ادا کر رہی تھی۔